hapon, Western Visayas, kag mayong hapon ug tunganon. Ako ang inyong tagapagbalita, Anver Luis Nunez, gikan sa Ulag Balitaan sang AMN News. Para sa nagadaba-daba nga balita sang Mayo 1, 2023, ang Banwa sang Uton naghihiliwat sang ika-451st Katagman Foundation Festival. Ini ginalakipan sa nanari-sari nga mga kag isa diri amo ang hiyas sa ang katagman kompetisyon. Kung sa diin may 7 ka kandidata nga nagapasundayag nga nagarepresentar sa 7 ka tribo sang Uton. Gindeklarar nga nagdaog amo si Andrea Gel Ocanto sang tribo Paraw kag ginkoronahan bilang Mesiyas sang Katagman 2023. Mga ugtunganon, mag-isa kita kagibaluon ang mga balita nga nagakatabo diri sa aton banwa sang Uton, ang matahulkong puloy-an. Ako, si Anver Luis Nunez, nagahatag importansya sa mga balita tungod local news matters.